देखंतु बंधुगण एटा हूँ आमर जलप्रपात काटरामाल जलप्रपात देखंतु केते बढ़िया रे पड़ुची आपण माने आसिक देखि परिबे बढ़िया लागिवो शांति लागिवो देखंतु केते बढ़िया सीन केते बढ़िया पत्थर गछलता प्रकृतिर केते बढ़िया सौंदर्यमय देखंतु ये आसीबा पई पहाच गुडी को हमर जीवा आसीबा पई पहाच केते बढ़िया आज वर्षा पाई आ दर्शक माने पर्यटक माने नहांती केते बढ़िया अछि देखंतु व्यूज केते बढ़िया ग्रीन ग्रीन सागुआ सागुआ सब लागुची देखंतु केते बढ़िया लागुची ऊपर व्यू नहीं कि बढ़िया सुंदर दृष्टिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिशुथा सब बेले नुआ नुआ लगुच यही पहाड़ यही पत्थर यही झर यही जल सब नुआ नुआ लगुच देखंतु केते सुंदर रूप से नदी बही जाउची आउ साइड रे हमर सब गछलता बाउंस एटा बाउंस गछ एबे वर्षा दिन रे माछ आसुना एठी हम पकई देखिलु बिस्कुट मुढ़ी हेले किछि आसले नाही आउ एटा हूँ देखंतु साइड रे बेलपत्र अच्छी आपणकर पूजा पाई भी भल आउ पेट पाई भी भल आपण माने बेलपत्र को खाई दियंतु खाइबे कहले चुबे चुबे खाइले कहले आपण मानकर गैस्ट्रिक भी पळेबो देखंतु टगर टगर फूल बेल गछ एठू पानी जाउची देखि दियंतु सेटे झरणा प्रपात होउची देखंतु केते डिजाइन घर छतु घर ना छता घर देखंतु बढ़िया बसिबा पई भी अछि आउ याडे हमर छोट नाଳ बा नदी ताकू पार हेबा पई गोटे सुंदर ब्रिज टे तैयार हेची एडा नूतन करी हेची आउ आगामी दिन रे एथिरे डिजाइन करा जीवो लागुची देखंतु सब नुआ नुआ लागुची केते बढ़िया देखंतु पानी बही जाउची गोटे बड़ प्रपात होई केते बढ़िया रे गोटे झरणा पाई गोटे सुंदर ब्रिज टे तैयार हेची डिजाइन ब्रिज देखंतु झरणा टे बही जाइची किंतु ता ऊपर अति सुंदर झरणा ऊपर सुंदर पलटीए देखंतु लागुची सते कि शिल्पीर जादूगरी एथिरे खंजी हेची आउ हमर सान महाशय भी एंजॉय करुछंती देखंतु बढ़िया लागुची देखंतु आउ घर गुड़ी करे तो किए नांती वर्षा होची देखंतु वर्षा पाग ता संगे एकला समस्ते रहउछंती आज्ञा जनक बसछंती एकला अछंती तांको संगे किए ग्रुप नाही आगामी दिन रे शीत ऋतु रे बेसी भीड़ जमीबो देखियंतु बसिबा पई एटार जगह हाँ हाय कले आज्ञा बढ़िया जगह देखंतु ऊपर केते बढ़िया सुंदर है कारीगरी आउ सेटा गोटे घर देखंतु केते बढ़िया है।
ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଥିଲି ମୋର ଫେସ୍ ନ ଦେଖେଇକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଛି। ତାପରେ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଲିଆ ବୋତଲ ଖୋଲ, ନାଲି ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଗଛ ଆମର ନୂଆ କରି ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଘର କି କ'ଣ ହବ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଠିର ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜିର ଆସର ଜମିଛି। ସେଠି ମାଂସ କଟା ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖରା ମାସରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କାହିଁ ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ମାସରେ, ତାପରେ ଆମର ବର୍ଷା ମାସରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆରାମସେ ସେ ଉପରେ ବସିକି ରାନ୍ଧିବେ। ଉପରେ ତିନିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ହେବେ ତାହେଲେ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପଟ୍ରାମାଲା ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି, ଏହି ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।